हम करेगा ये करेगा ते करेगा ये अशु अटम बम पानस निश यथ वनान अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल व रसूलुल्लाह रेई ती जत अड़जि मश ती जत अड़जि इंसानस ती जत अड़जि गाड़ ती जत शकल बलाई ना कंड बराबर सारे कंड सारे ही गुलमर्ग मह क्या बनो वनकस फैशन हाउस चलान वनकस पजन गई लास्ट दह चलान लास्ट दह दह दर्जन नी तमिस गो मोन अख दर्जन फ्री 10 दर्जन नी तमिस मस्जिद खतर बाकी कुन खतर नलमोल पोकम वडन पोकम नंगे पोकम टोपी रोस्ट पोकम पलवे सान मालि फेरन सह नीर बाजार पे तौर यह पे लाग बह हम रमज़ान में हैं और जश्न रमज़ान के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस शुमारे के चलते आज मैं शादाब गिलानी और मेरे साथी शुएब वानी, उमरडार और मुश्ताकुल इस्लाम आप पहुँचे हैं चाडोरा। इससे पहले ये तहसील थी, लेकिन कुछ साल पहले ही इसे सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। बडगाम का हिस्सा है तो बडगाम से नज़दीक है, लेकिन वहीं उसी के साथ साथ श्रीनगर से भी ज़्यादा दूर नहीं है और एक साइड इसका पुलवामा ज़िले से भी मिलता है। यही वो जगह है जहां से आगे अब सारे शरीफ और पखरपुरा की तरफ जाते हैं। यही वो जगह है जहां से आगे गुजर के आप यूसमर्ग जैसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं। और चाडोरा से गुजर के ही एक और खूबसूरत स्पॉट ब्रेनवार का भी है, तो जहां लोग खास तौर पे कैंपिंग के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं। हज़रत तो क्या इसमें शरीफ गुलाम मोहम्मद शाह चाडोरा। अच्छा, क्या शुक्र करान शाह सर? बह जनाब बस कर ठेकदरी। अच्छा, वन गो क्या टाइम ये मे जाल सजी ये गसान अफसर शाही मत मे इन ठेकदरी त्रित बस बतना खेवान नमाज पाँच परान। अच्छा अच्छा, तो मे वुन कार कार माशाअल्लाह, ये असल कार वैसे इंशाअल्लाह रहमान। मे वन तो ये चोडरस क्या नाव पेमुत, चोडर क्या वन ये वन मलिक चौडोरा। मलिक चौडोरा, मलिक चौडोरा। अच्छा, बेस वन खरबल चौडोरा। खरबल चौडोरा, हाँ। अच्छा, मगर ये पे नाव पोज गस वन हजरत सिद्दीक सुन डरुन खौफ गोन रोब गोन न गहम खोन सह अटम बम पानस निश यथ वनान ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुल व रसूलुल्लाह तहजी अमती डर खेमत मे महाराजा हरी सिंह टाइम गुजरमुत बहुत वनकन 102 1923 मज आमुत ओतर 24 गो मे 2024 गो मे 7 पे गो 24 गो 101 आज गो 50 तो यह दमिस मज पकान 102 इंशाअल्लाह रहमान पे बेहतर तो अफजल जानन बह आसा यथ वजह ना आसा यह हेको वन कह अत दी कहीं गारंटी न ताकत गारंटी दिन मलिक चौधरी ये मलिक ये बादशाह अत वन हथियार अत बादशाह तरान मलिकन तमिस मलिकन खानदानी नाव यानी कि जनान तम अतम तरान ये बोन बाग इस हस्पताल यह बोन बाग अतम शाही करान दह पमा पमा बाकी हंगाम वंगाम इस तहसील तथन यह सा गुर तबेल बस नंगे पोकमुत नलमोल पोकमुत वडन पोकमुत यह सा नलमोल पोकमुत वडन पोकमुत नंगे पोकमुत टोपी रोस्ट पोकमुत पलवे सान मालि फेरन सह नीर बाजार पे तौर यह पे लाग बह बन पन पान बस तमें नेचू यह पोजिशन
सही हाँ पास गए वह पका दौर पचम पास कुन त्रित यह वो हजरत सुलेमान रेय दपन क्या ट्रेड आइटम दोनों क्या या हजरत सुलेमान क्या दोन बह कर सवाल दोपन वन दोपन क्या पत पत व्यूट मज क्या कमर तल जैवित कल तल क्या यह हाँ दोपन कल छुम अमे खुद यह सोचान और समझान दोपन पत पचम दोपन यह गलान दोपन यह पचम हिस्स क्या बैठान दोपन पचम गो पत कुन तो ब्रो कुन इथे पे वन दिस मिसाल अच्छा जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह दित तहसील अच्छा तोताम तहसील की अच्छा म्यूनसिपलिटी दित शेख मोहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह मगर जुलम ये जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला खत्म कोर महाराजा हरी सिंह यह कोर न कर न ताकत न ताकत ये तम दो 28 लाख लुक कुल बट सिख डोगरी हिंद मुसलमान ईसाई तमाम 28 लाख वो गो यह करोड़ मन क्या हिंदुस्तान नून खो यह गई गर्म ज्यादा यह मसला यह सच्चाई वन खोचन ग खुदा तो खुदा सस रसूल यम बह पैदा कोर्मुत मकद कतर पे हंग मंग मचे आज बड़ लीडर दावा दिवान हम करेगा ये करेगा ते करेगा ये ते करे नहीं कहीं बस पान वन महबूबा जी क सकत वन होरुक योरुक तो तोरुक ये तही सहमत अनिम चान मौज मुफ्ती सैदन हाँ ये रोजदारी गुलका बादशाह 3 गिलास चमुत मगर वनकन मा कर बह मा कर तुझे हुकूमत अदल बदल अगर वह मार तो मगर फा गई मार पोज वन यी मान लग्यो मे वोनमुत पैगम्बर आखिर जमान ये मेन उम्र गस पस या रसूलुल्लाह क्या गस साहिबो यह गस पस ना या रसूलुल्लाह पस क्या पस गस तिम चन शराब तिम कर जिना तिम वन अफुल तिम वन फंक तिम वन फेब तिम वन धोख यह धोख आज बाजर एडवर्टाइज 24 नबियो फरमो 24 घंटे दोस्त रात दोक 15 घंटन जमान बह एडवर्टाइज बहुत सुबह वुचान बहुत रेडियो तवा साढ़े 4 लगान फलानी 3 बार फलानी गोल क्या वन हज बने दाल उम्र बने दाल अच्छी यह दलील बोला पत वन आय कम दुचे बाकी यह दलील वन रुवान कह फलान चीज फलान मसाल कोत फलान मसाल क्या हता पे तर ना फोन बह कर तिम दप गए यार तुम आमुत हेचन थोड़ा दीनुक वनो दीनदार अनु सह वन माहिशान क्या जश्न रमज़ान का आज का शुमारा आप तक पहुंचाने में हमारा ताउन किया है फॉर्चून रिजॉर्ट्स, जाम कैश वीकलीज, अलोहा JNK, कवल फूड्स एंड स्पाइसेस, खैबर सीमेंट और स्टार नाइट रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट्स ने। और इस शुमारे में मेरे वार्डरोब का ख्याल रखा है रॉयल कंसर्ट। कुरान मजीद इंसान के लिए हिदायतनामा है और कुरान मजीद में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से हिदायतें की गई हैं। सेहत के हवाले से कहा गया है कि लोगों को खाना तो चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं। फरमान खुदाबंदी है कि इंसान को साफ व पाक रहना चाहिए और ताकीद है कि इबादत बावजू और सफाई के साथ की जानी चाहिए। कुरान मजीद में बहुत सारे मेवों का तज़किरा है मुख्तलिफ कंटेक्स्ट के हवाले से, लेकिन जो लोग तिब और साइंस से बाखबर हैं उनका मानना है कि बेशतर मेवे जिनका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है वो इंसानी सेहत के लिए निहायत ही कारआमद और मुफीद है। अल्लाह ने तो कुरान मजीद में कई मेवों की कसम खाई है जिनमें इंजीर, जैतून वगैरह शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सीरत नबी। सीरत क्या करते हो आप? PG करती हूँ। किस में, किस सब्जेक्ट में?
एजुकेशन में माशाल्लाह। अभी माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, अजीम महीना चल रहा है, तो इस महीने में क्या ख़ास आप करते हैं? जी, कुरान मजीद की तिलावत और रोज़ा रखते हैं और नमाज पढ़ते और हैं अच्छे काम करते हैं इस महीने में। इस महीने में माशाल्लाह। एक मुसलमान को क्या कुछ खास, क्या कुछ स्पेशल इस महीने में करना चाहिए जो कहीं ना कहीं शायद बाकी महीनों में अगर रह भी जाए, लेकिन इस महीने में उनका ख्याल रखना चाहिए? मतलब बहुत सारी चीज़ों से इंसान को दूर रहना चाहिए इस महीने में, और नमाज पढ़नी चाहिए, खासकर कुरान मजीद की तिलावत। बिल्कुल, क्योंकि कुरान मजीद भी इसी महीने में नाजिल हुआ है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसका जवाब ज़रूर आता होगा। अगर आप जवाब देंगे तो वो तोहफ़ा हम आपको देंगे, ठीक है? कुरान मजीद में 114 सूरतें है ना, 114 सूरे हैं। उनमें से एक सूरा एक ख़ास मेवे से मंसूब है, क्या नाम है उस मेवे का या उस सूरे का नाम? 114 सूरतें कुरान मजीद में मौजूद हैं, उसमें से एक सूरा ऐसा है जो एक ख़ास मेवे से मंसूब है, क्या नाम है उस सूरत का? सूरत तीन पक्का? जी, बिल्कुल सही जवाब। वत्तीन वज़ैतून, जो जैतून का जिक्र है वही जैतून एक फल है, एक मेवा है, और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, उसका तेल भी इस्तेमाल होता है और इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये हमारे स्पॉन्सर हैं कंवल फूड्स एंड स्पाइसेस, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ फल जैसे अंगूर, खजूर, जैतून, अनार जैसे फलों का जिक्र आता है। सूरत 3 कुरान पाक की 95वीं सूरत है। ये एक मक्की सूरा है, यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरे में अल्लाह ताला ने इंजीर और जैतून जैसे फलों की कसम खाकर इंसान की तख्लीक, उसके रुतबे और जज़ा और सज़ा के उसूल को बयान किया है। बनावा जनाब चोट ते लवास ते कुलचे ते बैगिर खाने वर्कदार चौकी बे जनाब यम तय आज वुचो। यह बरकत वोल रेस रहमतुक रेस यह इंसानस पन्नस वजूदस पाने सोच दिन जनाब, यह किस रेसा आ जनाब। ये आइटम हमने बनाया नया इस साल, ये वाला नया आइटम, इसको अफगानी रोटी बोलते हैं। अफगानी रोटी है ये? हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। तो ये चलता है? हाँ, ये सर ये वाले आइटम ओवरऑल थोड़ा डाउन ही है। हाँ, मार्केट डाउन ही है, फिर भी शुक्र अल्लाह का कि मतलब निकलता है, मतलब दिन दिन काम होता है, कम ही होता है, शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने इस साल नया बनाया। इसमें क्या स्पेशल है इस बान में? ये इसमें मिठास होती है। अच्छा, मीठा स्वीट होता है। हाँ, ये ऊपर खोया है? हाँ सर, खोया है। ठीक ठीक। देखो सर, अगर ये वाला रोटी हम 30 में बेचते थे, अगर आप 5 रुपए कम ही करेंगे, 25 में देंगे, सब खाएंगे। बिल्कुल, ये अपना प्रॉफिट कम करो और नुकसान भी ना करो। हाँ सर, हाँ, प्रॉफिट अगर कम ही लेंगे तो कोई मसला नहीं। हजरत तो क्या नाम है? तारिक अहमद सोफी। तारिक साहब क्या शू करान? सर ड्राइवर हज यदि करान काम दो दो। अच्छा, गाड़ी शू चलाना, माशाल्लाह। आज से माह रमजान रेत यथ मज क्युत काम क्या रोजान? सर पकान करान दो दो, तो शुक्र रबस कुन गुनाहगार दिवान तो काम पहर गुनाहगार। बिल्कुल दिवान चलान असल, शुक्र खुदायस। बिल्कुल तारिक साहब तो अख सवाल, वारिया सहल आसान सवाल, इंशाल्लाह ताला में उम्मीद तुम वो अमुक जवाब तो अख गिफ्ट दिमो पे, ठीक है? सवाल कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ मेवों का नाम लिया गया है, वारियन फ्रूटन हुन नाम कुरान मज आमुत है। क्या तो हेको अस वनित कह 2 फ्रूट या 3 फ्रूट इमो मज? मेरा इनसे सवाल है, अंगूर सर, हाँ, बे सर अत मज केल इन्होंने कहा खजूर, अंगूर और केला, और ये तीनों नाम बिल्कुल दुरुस्त है, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इनसे सैन स्पॉन्सर जैम कैश वीकलीज की तरफ अख तोहफा तय कर। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मेवाजात का जिक्र आया है जो अल्लाह की रहमत और नियामत का इजहार है। इंजीर और जैतून का जिक्र सूरह 3 आयत 1 में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ने इन फलों की कसम खाई है। अंगूर और खजूर का तज़किरा सूरह नहल आयत 11 में मिलता है, जहां अल्लाह बताते हैं कि ये इंसानों के लिए रिज़्क़ का हिस्सा है। अनार का जिक्र सूरह रहमान आयत 68 में जन्नत की नियामत के तौर पर आया है। केले का जिक्र सूरह वाक़िया आयत 29 में बयां किया गया है,
جس میں جنت کے گنے کیلے کے درخت کا ذکر موجود ہے۔ خربوزہ پپیتا کیل زیادہ چلان کیل اتھ افطار پارٹی کران یم زیادہ پسند لُکھ انشاءاللہ ات منٛز کران کنسیشن تہِ اکھ درجن یُس 10 درجن نی تٔمِس گوٚو میون 1 درجن فری یُس 10 درجن نی تٔمِس مسجد خٲطرٕ باقٕے نہٕ کُنہِ خٲطرٕ بس اچھا مسجد خٲطرٕ مسجد خٲطرٕ حظ تو اگر مسجد کے لیے 10 درجن ان سے لیں گے تو 1 درجن فری 1 درجن انشاءاللہ ریٹ کیا ریٹ چھا اصل ریٹ گئی سٲری کٕنان چھِ 120 رۄپیہِ بہٕ کٕنہٕ 100 رۄپیہِ اتھ منٛز درجن تُہۍ کٔرِو 100 رۄپیہِ انشاءاللہ کٲشِر چھِ ہر ساتہٕ کھٮ۪وان پنُن برابر یوٗتاہ یِم کھٮ۪ن یِم تراون نہٕ پنٕنۍ ہمت کینٛہہ یتھ منٛز چھُ پروردگار کران ہر کٲنٛسہِ یٲری یوٗتاہ سُہ خرچایہِ تیوٗتاہ چھُ سوزان تُہۍ کیٛاہ خاص کران یتھ رٮ۪تس أسۍ حظ روزدار روزان 5 ٹایم نٮ۪ماز بیٚیہِ کٕنان یِہوے گرٕ خٲطرٕ عیال خٲطرٕ کران کامہِ دۄہ بیٚیہِ کیٛاہ کرو بیٚیہِ چھا کینٛہہ سپیشل چھُو کران یتھ رٮ۪تس نہ بس باقٕے کیٛاہ کرو باقٕے یِہوے کرو أسۍ پننہِ خٲرات پننہِ غریٖبی دِوان اگرے کانٛہہ 10 درجن یی 1 درجن سون تہِ فری خۄداے کرِ اَسہِ تہِ گۄناہ عفو انشاءاللہ باقٕے شکریہ السلام علیکم السلام علیکم حضرت اس تۭر آئی تھوڑا بہت ونٛدس کُن آو ماہِ رمضان تہٕ اَمہِ سۭتۍ گوٚوا کانٛہہ فروٗٹ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد اوس واریاہ چلان وۄنۍ چھِ تھوڑا وَنان سٲری کہِ تھوڑا چھِ کمٕے پہن نہ حظ یہِ اوس آو بِچٲرۍ آو ماہِ رمضانس برونٛٹھ یہِ حظ برونٛہہ یہِ چھُ چلان اپریل پٮ۪ٹھ چلان یہِ ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد چلان زیادٕ اپریل پٮ۪ٹھ یہِ آو ماہِ رمضان یہِ اوس مارچس منٛزٕے تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چلہِ یہِ کم ہٮ۪نٛد وٮ۪نٛد چلہِ تمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کم آپ نے کوئی دن رکھا روزہ ہاں 4 دن ماشاء اللہ کتنا مزہ آتا ہے اس مہینے میں بہت کیا کھاتے ہو اسپیشل کھاتے ہو کچھ کیا بناتے ہیں ممی پاپا کیا لاتے ہیں افطار کے لیے فیرین اور کھجور اور کشمش اور کاجو آپ کا فیوریٹ کیا ہے کشمش اور کاجو مزہ آتا ہے ہاں چلے ٹھیک ہے کوئی سورہ سناؤ گے ہاں کون سا سورہ سناؤ گے چلو سناؤ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا جزاک اللہ خیر گفٹ چاہیے پھر ان کے لیے گفٹ انہوں نے 4 دن کے روزے رکھے ہیں اور انہوں نے ہمیں 2 خوبصورت سورے بھی سنائے یہ 2nd کلاس میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے چلو پکڑو بائے بائے چاڈورا علاقے میں کئی ساری خوبصورت مساجد دیکھنے کو ملے گی ان میں سے ایک ہے یہاں کی قدیم جامع مسجد جس کی سنگ بنیاد تقریباً 1974 کے آس پاس رکھی گئی تھی اور یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اس علاقے کی سب سے قدیم مسجد ہے۔ اس علاقے میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں میر محمد علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ملا کرتے ہیں۔ چاڈورا علاقے میں شیعہ آبادی کافی کم دیکھنے کو ملتی ہے لیکن چاڈورا میں ایک استان عالیہ موجود ہے میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شیعوں کے نزدیک کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جزاک اللہ خیر ایک چھوٹا سا سورہ اور سنائیے میں آپ کو ایک گفٹ دے دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإنما العسر یسرا انما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ایک پیارا سا تحفہ ہماری طرف سے آپ کے لیے چلے تھینک یو۔ پرویز صاحب کیا شکر ہے بزنس بزنس کران ماشاء اللہ کیوں چلان آج کل کار یتھ ریتس مز کم چلان گۄڈنِکٮ۪ن 5 دۄہن چھِ کم چلان پتہٕ چھُ اوور آل چلان حظ ٹھیٖک پتہٕ چھس ٹھیٖک گژھان یہِ چھا ہر پرٛٮ۪تھ ؤری یِہوے آسان حساب اہن حظ آ مایسام کٮ۪ن مارکٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن 10 دۄہن چھِ آسان کٲم حظ ڈاونٕے اچھا کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ آسان
زمینداری سۭتۍ آوُر باقٕیَن چیٖزن سۭتۍ آسان آوُر اوٚوَرآل حظ پَتہٕ سیٖزن چھِ لگان پَتہٕ ٲسۍ لگان کٲم ٹھیٖکَس بہٕ پرٛژھو تۄہہِ اکھ سوال اگر اِنشاء اللہ تعالیٰ مےٚ چھِ اُمید تُہۍ دِیِو جواب تہٕ اگر تُہۍ صحیح جواب دِیِو اکھ تحفہٕ دِمو أسۍ تۄہہِ ٹھیٖک چھِ حظ قرآنَس منٛز چھِ واریاہن فروٗٹن ہُنٛد میوَن ہُنٛد ناو آمُت موجوٗد چھُنہٕ حظ لیکن ایک میوہ ایسا ہے جس سے تیل نکلتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس میوے کا نام کیا ہے سُہ کُس میوٕ چھُ زیتون حظ زیتون بیٚیہِ مہ چھِ کانٛہہ پکا زیتون ہے زیتون بالکل درست جواب ہے یِم چھِ سٲنۍ سپانسر الوہا JNK تِہنٛدِ طرفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ اکھ تحفہٕ سورہ 3 آیت 1 میں اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر ان کی اہمیت کو واضح کیا. سورہ انعام آیت 99 میں زیتون کو ان پھلوں میں شامل کیا گیا جو اللہ اپنی قدرت سے اگاتے ہیں اور جو انسانوں کے لیے رزق ہے. سورہ نحل آیت 11 میں بتایا گیا کہ زیتون کا درخت انسان کے لیے عظیم نعمت. سورہ نور آیت 35 میں اس کا ذکر ایک روشنی دینے والے درخت کے طور پر آیا ہے. مجھے لٲر گازرِ نَدٕرۍ چھِ ییٚتکی پالک چھِ ییٚتچی ہاکھ چھِ ییٚتکُے ٹماٹر ہاکھ ہر کانٛہہ ویرایٹی حظ نَدُر چلان زیادٕ گنڈولہٕ چلان کم پہم. سر صٲب کیٛاہ چھُو کران؟ بہٕ حظ چھُس ٹیٖچر صٲب. ٹیٖچر چھُ کتھ سرکٲرۍ سکوٗل؟ اہن حظ آ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر تۄہہِ پنُن لۄکچار تھوڑا پیٚیو یاد تُہُنٛد لۄکچار کیٛاہ اوس آسان ماہِ مُبارکس منٛز اگر بہٕ پنُن لۄکچار یاد کرٕ یوٚتام میون تجرُبہٕ چھُ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس حظ ماہِ مُبارکس منٛز ٲسۍ یِم زن اکھ احتِمام اوس یِوان کرنہٕ بٔلکہِ اکھ برونٛہہ اکھ رٮ۪تھ یا 2 رٮ۪تھ برونٛہہ تہِ اوس امہِ رٮ۪تُک اکھ مُبارک رٮ۪تُک احتِمام یِوان کرنہٕ. یِم زن لُکھ ٲسۍ پننٮ۪ن گرن ہٕنٛز صفٲیی کران مسجدن ہٕنٛز ٲسۍ یِوان بالکل صفٲیی کرنہٕ گٔلین کوچن ٲسۍ یِوان صفٲیی کرنہٕ سجاوٹ ٲس یِوان تھاونہٕ بٔلکہِ اکھ اٹریکٹِو ماحول اوس یِوان بناونہٕ اَتھ بالکل تُہۍ چھِو ٹیٖچر تہٕ اکھ نصیحت یِم شُرۍ یِم سٹوٗڈنٛٹ اَسہِ وٕچھان آسان یِم اَسہِ وٕچھن تِمن خٲطرٕ کینٛہہ نصیحت. بالکل یہِ رٮ۪تھ چھُنہٕ نہ خٲلی سٹوٗڈنٛٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ مگر بالکل سُہ سٹوٗڈنٛٹن ہٕنٛدِ خٲطرٕ وَنہٕ بہٕ ہاں پڑٲے چھِ ضروٗری اَسہِ تہِ چھُ پَنُن اِسلام وَنان پٔرِو اکھ پرٛٮ۪کٹِس چھِ یَتھ رٮ۪تَس منٛز میلان اَسہِ ییٚمہِ کِنۍ سُہ پَتہٕ کیٛاہ یَتھ پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪کٹِس کٔرِتھ پَتہٕ سُہ اکھ اَصٕل مُسلمان ہیٚکہِ. بالکل سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کرنہٕ شُکریہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو نہٕ اَسہِ کینٛہہ اکھ لۄکُٹ تحفہٕ سانہِ طرفہٕ یِم چھِ سٲنۍ اکھ سپانسر تہٕ یِہنٛدِ طرفہٕ اکھ تحفہٕ تۄہہِ خٲطرٕ یِم چھِ سٲنۍ سپانسر سٹار نایٹ ریسٹورنٹ رِزاٹ. أسۍ چھِ زَنہٕ قٕلہٕ پٮ۪ٹھ یِوان دُکان ییٚتہِ دُکان ییٚتہِ اچھا یَتھ گٔے 15 ؤری اچھا 15 ؤری برونٛہہ اوس کَم کینٛژھا پَکان اوس کانٛہہ حال کانٛہہ گاڑِ 5-6 آسہٕ کُل پَکان آز چھِ لَتَن تَل گژھان آز چھَنہٕ وَتھٕے اَسہِ کرٛاس کَرُن ترٛام چھِ سۄن اَتھ کیٛاہ چھُ ترٛام چھُ سۄن یہِ یوٗتاہ گَرَس منٛز آسہِ تیوٗتاہ چھُ فٲیدٕ اَتھ کیٛاہ چھُ. اَسہِ اوس یہِ بَرادَرَن روٚٹمُت دُکان ییٚتہِ مےٚ ٲس نہٕ پَے ژورُر کَتہِ چھُ مےٚ ٲس نہٕ تَمہِ ساتہٕ پَیی پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ کھولوس یورٕ دوٚپُکھ دُکان چھُ ییٚتہِ پَتہٕ ییٚلہِ بہٕ کھوٚتُس تہٕ دوٚپمَس مےٚ چھُ دوٗر یہِ دوٚپُکھ ژٕ کَر برداش رَژھ کھنٛڈ تِم ٲسۍ گَرِ کامہِ بیٚہن أسۍ چھِ یِہوٚے کٲم کَران تَتہِ. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ یونس بشیر. یونس صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ میں CSC سینٹر چلاتا ہوں. اچھا ہم آپ سے بھائی ایک سوال کریں گے بہت آسان سا سوال انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے آپ جواب دیں گے اور اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو ہماری اسپانسر کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملے گا. ٹھیک ہے. سوال ہے قرآن مجید میں ایک مکھی کے وجود کی کہانی تفصیلاً بیان ہے ٹھیک ہے اور اس مکھی کا کنٹریبیوشن انسان کے کھانے میں صدیوں سے رہا ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کس مکھی کا تذکرہ ہے؟ ہونی بھی شہد کی مکھی. شہد کی مکھی شہد کی مکھی بالکل صحیح جواب ہے. یہ ہمارے اسپانسر ہے فارچون ریزورٹ ان کی طرف سے آپ کے لیے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر سورہ نحل آیت 68 میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے
इस छोटी सी मक्खी में अपनी कुदरत और हिकमत को बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने शहद की मक्खी को इल्हाम दिया कि वो पहाड़ों, दरख्तों और लोगों के बनाए हुए छतों में अपना घर बनाए। फिर अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि हर तरह के फलों का रस लेकर अपने परवरदिगार के रास्ते पर चले। मक्खी के पेट से शहद निकलता है जो मुख्तलिफ रंगों का होता है और लोगों के लिए शिफा है। कशीर मन चलान मोस्टली ज़्यादा गाड़ कशर गाड़ी तक वन अंग्रेज पे नाव शिजोथ्रैक्स यथ कशीर मन ब्याक ब्योल यथ वन परिम गाड़ परिम मगर अंग्रेज पे यथ वन कॉमन कार्फ नाव यह मगर ये वनस ब्रीड सारी तो यह यमी सानी डलच गाड़ डलच गाड़ अड़ वन परिम गाड़ अड़ वन पंजाब गाड़ मगर बेसिकली ब्रीड नेबरिम अत गम 200 वरी लगभग ये नेबरिम कि बोनलेस गाड़ यह सिंगल बोन अत कोंड यह हेकान नबर कड़ित अत कोंड यह गसान बोन फ्री अत बना बोनलेस लाइक दिस यम तरीक गाड़ बनान यह बचन बुजुर्गन खतर सफिशेंट चीज़ ज्यादा मन गसान या कॉमन कार्फ नत कशर गाड़ श्रीनगर यम तम कोंड वोंड सारान तम खेवान बोनलेस गाड़ क्या त्रोश तलान इथे कन खेवान डायरेक्ट चारान वारान सिर्फ नीर मिड बैक बोन गाड़ मंजर सह कोंड सू हेको नबर कड़ित बाकी नीर कोंड वोंड अलबत्ता दूर दूर यम अत सह करान अत कारस सह क्या तमन यह कंसेप्ट रूदमुत कि अब कंड सह हेको मरित मगर यह सही कत अगर अड़ज सह लगे सह बसान 2-3 दोन मे अतन क्या थामत मगर जल सह चीज तत कहें इथे कन यमुक तकान लगे जल यह चीज बे साबित वन कह मूदमुत अम सत मैं गए 7 वरी गाड़ कम करा अहन 75 पिठी 5 वरी पारान बेखबरी मज मतलब 45 वरी गई गाड़ कम 45 वरी गई गाड़ कम करान अस नश 5-6 किस्म गाड़ नबरिम 3 किस्म ये 4 किस्म ये लोकल कश्मीरी पंजाब तो कशरी रेट मुख्तलिफ 200 250 400 300 ब्या 500 रुपये ग छे किलो तम ग 500 रुपये किलो ये चल ये चला कम पहन जेर अमी साथ क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इरफान वानी। आपका नाम? समीर अहमद। समीर साहब और इरफान साहब क्या करते हैं आप? बस शॉप चलाते हैं। शॉप चलाते हैं। एक सवाल आप दोनों से एक सवाल है तो आप दोनों एक साथ इसका जवाब दे सकते हैं। हम गिफ्ट आप दोनों को देंगे, जो भी जवाब देगा गिफ्ट दोनों को मिलेगा। कुरान मजीद में एक ऐसे मेवे का तज़किरा है जिसके बहुत सारे तिबी फ़ायदे हैं, क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा मेवा है? कई सारे मेवों का नाम आया है कुरान मजीद में, लेकिन एक ऐसा मेवा है जिसके तिबी फ़ायदे हैं। इसमें इंजीर भी है, हाँ, उसमें भी मतलब वो भी बहुत सारे मर्ज़ों का शिफा है उसमें। और दूसरा है जैतून और तेल भी मतलब बहुत सी बीमारी। अच्छा, मैं इस सवाल को और आसान करता हूँ आपके लिए, ठीक है, और इसको डिफरेंट कर देते हैं थोड़ा सा। कुरान मजीद में एक ऐसे मेवे का तज़किरा है जिसके बहुत सारे तिबी फ़ायदे हैं, जो बहुत सारे मर्ज़ों का इलाज भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद भी था और रमज़ान में काफ़ी पसंद किया जाता है। खजूर भी रमज़ान में काफ़ी पसंद किया जाता है, रमज़ान में इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। खजूर 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 और कुछ तो नहीं है? ज़्यादातर रमज़ान में ज़्यादातर इसी का खजूर बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ये खैबर सीमेंट हमारे स्पॉन्सर हैं, उनकी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। कुरान मजीद में खजूर का जिक्र कई मकामात पे आया है जहाँ इसके फजाइल, ग़िज़ाई अफादियत और अल्लाह की रहमत होने को बयां किया गया है। सूरह मरियम आयत 25-26 में जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया तो अल्लाह ने उन्हें खजूर खाने का हुक्म दिया।
जिसमें उनके लिए ताकत और राहत थी। सूरह नहल आयत 11 में अल्लाह ने खजूर को उन मेवाजात में शामिल किया जो इंसानों के लिए रिज्क है। सूरह अनाम आयत 99 में बताया गया है कि ये एक बाबरकत फल है जो मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद शेख। बिलाल साहब कर पे शेख काम करा तो ये थे सोल्डर्स में 2012 में श्रीनगर सेल्स मैन। अच्छा पत कर खुदायन वार पान चार वन बच्चे बड़े दोक ग शहर पे सुबह शाम सैर वो तो मैं पन्नी त्रो वो थोड़ा बहुत पन्नी कारोबार और कर घर 10 सा कर जमा तो ओन माल वाल। अच्छा पत मिनट हुए में 1,70,000 रुपये हुए में फोन बूट 1,70,000 जुलमुत 5-7 में जिनम वंदस मज 1,40,000 रुपये माल सोरे माल प्लाट मौजूद इस माल के वो कर वल स्कूल बूट एक्शन वो 90% कुरान कज बिहत बह क्या कर कत ग स्कूल एक्शन टाइम एक्शन बूट स्कूल एक्शन टाइम बूट दिन ऑरिजिनल एक्शन दही तक कह अगर बांग नमाज गसन पे रोब वो अबादत कहें सैनिस दिलस मज अबादत अगर कर जार पार खुदा वन कर खुदा पे मेहरबान रोज रोज ग मेहरबान सह त्रोव वह वो लड़की तो लड़कि दरबदर स्कूल नेरान गसान स्कूल स्कूल माले माजन गलती ये पे खुदा कर ये गोस आब कामत गई ओत पे वो खुदाई हाफिज बिल्कुल सही खुदाई गाछ पे तुमल दिवान सह दिमोड़ी खान तो खोक ओट तो खोक मेचल गो वस्ती करो क्या गरीब क्या करो क्या वजिस गरीब अगर आप 4-5 गसान शाम खर्चे माह शाम मतलब असल दोस शाम लगा रपे रत फिर रपे 100 लगा फिर था तमो दोस सोन काम दह 30 रुपये टा टिकट 30 रुपये पर डे टिकट बेहनस 30 रुपये टा टिकट अच्छा टिकट सारे 30 रुपये ये टा पर डे 30 रुपये चाहे काम करो चाहे काम न करो 30 रुपये टिकट 30 रुपये म्यूनसिपलिटी म्यूनसिपलिटी 30 रुपये दोस खुदा वन दो तुम मे कदम बह तो 10 कदम अच्छा गिल क्या काम मगर खुदा कम कर मशर खुदा तो रसूल खुदा नबी मशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोबाइल रटिक कुरान मशर पन कम कूर कम बेन कम मोज समझ पन मोज पकान वो कूर मतलब बेन समझ पन बेन तु रूद गाश मज कहें सो गुलमर्ग मज क्या बनो वनकस फैशन हाउस चलान किस पजन गई लास्ट दो चलान चलान लास्ट दो ये गोस खुदा कर सहल अबादत कहें वो कत लगा नीर चल माह शाम अब्दुलाबाद ग मगर सह कह बखुदा कर माज पी सोर कत गो कहीं से पा सोर कत रावान सोरस मज बाकी अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया खुदा स्पॉन्सर रॉयल कंसेप्ट तीन तरफ आख तोहफा इंटरव्यू असल हाँ बिल्कुल जबरदस्त। कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है बल्कि इंसान के लिए हिदायतनामा है, लेकिन इसमें बयान किए गए बेशतर हकाइक जदीद साइंस से हम आहंग है। देखिए कुरान और साइंस पे मबनी ये सेगमेंट। जिंदगी का तसलसल जोड़ों से है। इंसान हो या फल, चरिंद हो या परिंद, नर और मादा हर सूरत में जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी हैं। कुरान मजीद में इसका इजहार कई बार आया है। सूरह ज़ारियात में फरमाने खुदावंदी है कि उन्होंने हर चीज़ से 2 जोड़े पैदा फरमाए ताकि तुम ध्यान करो और समझो। सूरह ज़ुखरुफ में कश्तियों और चौपायों की सवारी से कबल कुरान में इसरार है कि अल्लाह ने तमाम जोड़ों को पैदा किया। सूरह राद में कहा गया है कि अल्लाह ने हर किस्म के फलों के 2-2 जोड़े बनाए।
سورہ یاسین میں کہا گیا وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے یعنی انسان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ قرآن میں انسان کے حوالے سے نر اور مادہ کا تذکرہ کئی بار ہوا ہے، ساتھ ہی نباتات کی نسبت جوڑے یعنی پیئرز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کلام اس وقت عام ہوا جب انسانی وجود میں نر اور مادہ کا علم واضح تھا، لیکن نباتات میں پیئرنگ کا کانسیپٹ بالکل ہی نہیں تھا۔ جب سائنس کی تاریخ کھنگالتے ہیں تو سب سے پہلی ریفرنس قدیم یونان میں عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے 300 سال قبل ملتا ہے، جب ارسطو نے یہ بتایا کہ کھجور کے میوے صرف مادہ درخت ہی پیدا کرتے ہیں۔ صدیوں بعد 1682 میں انگریز بوٹانسٹ نہیمیا گریو نے پودوں میں سٹیمنز اور پسٹلز کو دریافت کر کے دنیا کو بتایا کہ پودوں میں بھی جنس کی تفریق ہے۔ اسی صدی کے آخر میں جرمن بوٹانسٹ روڈولف جیکب کیمرس نے دنیا کو پولن گرین دکھا کر پولینیشن کا کانسیپٹ دیا۔ 1735 میں سویڈش بوٹانسٹ کارل لینویس نے نباتاتی ریپروڈکٹیو سسٹم کو واضح طور بیان کیا۔ 1860 میں گریگور مینڈل نے مٹروں کے تجربات کے بعد دنیا کو اس بات سے باور کرایا کہ نباتات میں پولینیشن اور فرٹیلائزیشن سے ہی مخصوص پودوں کی صفات ایک نسل سے دوسرے نسل تک منتقل ہوتی ہے۔ مینڈل کے بتائے گئے اصول اب بھی ہمارے اسکولوں میں نصاب کا حصہ ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد اب انسان اس بات سے واقف ہے کہ پودوں میں پھولوں میں سٹیمن نر ہوتا ہے اور پسٹل مادہ۔ رہی بات ان کے وجود کی تو کائنات نے نباتات میں اس حوالے سے 3 زمرے رکھے ہیں۔ گلاب، ٹماٹر یا سرسوں کے پودوں میں پسٹل اور سٹیمن ایک ہی پھول میں موجود ہوتے ہیں۔ مکی، کدو اور کھیرے میں ایک ہی پودے پہ نر اور مادہ پھول پیدا ہوتے ہیں، لیکن کھجور، پپایا اور پالک میں نر پودا نر پھول اگاتا ہے اور مادہ پودا مادہ پھول۔ یہی حال سیب میں بھی ہے اور سفیدے میں بھی۔ جشن رمضان کے آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ شمارہ پسند آئے گا اور آپ اسے اسی طرح سراہیں گے اور پیار دیں گے جیسے آپ نے ہمارے پچھلے شماروں کو سراہا اور پیار دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی تمام مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ۔